गुड मॉर्निंग सामने जय श्रीराम सांग मैंने तो आज हूँ मोर मामू घर सेकेंड दिन मैंने काल तो जहाँ डांस करी पूरा टायर्ड हो जाती तो उठिकी खाई खुआई पूरा आम पलि आसू बर्तमान माने आम जो अच्छू माने जो अच्छे आम गोटे पहाड़ पर अच्छू अधिक किसी कहींपारे आम पहाड़ पर अच्छे देखिए पहाड़ पर ये श्री राम मंदिर पहाड़ पर यहाँ कहते राहुल गाँटा ना कौन कौन गाँटा ना सी भी जाने गाँ पाखे सी जाने यहाँ कहते हुड़ी हुड़ी ठाकुर ये कहते आउ देखिए ये हूँ राम मंदिर ये राम मंदिर अच्छी राम मंदिर ये वर्ष थे पूजा हुए आउ पूरा पलि आसन आसला बेले वीडियो कर तो मुझे भाई एटी आसी पहुँच वीडियो करी आसला बेलू पूरा महल पूरा सुनसान देखिए कहीं ना बर्तमान कहीं ना देखिए आम के मानने अच्छु पूरा केते पूरा ऊपर अच्छु मैंने बहुत ऊपर अच्छे गोटे पहाड़ उपर अच्छु तो देखिपे ये हूँ गोटे गली माने जो पहाड़ उपर यहाँ गोटे गली देखो आम जाऊँ भाई सेपटे आगे पलैले मुझे जाऊँ अच्छा रे बाबन देखिपे पूरा से शिव ठाकुर अच्छा देखिए देखिए वहाँ पर बैठे हैं हमारे शिवाजी महाराज देखिए देखिए ये पूरा पूरा जगह पूरा मस्त लगुच पूरा कपिलास फिलिंग मत आस पूरा फिलिंगस मोर पूरा कपिलास हो जाए गोटे तार कौन आस कौन देखिए पूरा देख कोला आम ऊपर अच्छु केते ऊपर देखिपे पूरा अनुमान करते ऊपर आम अच्छु गछ पथ हो जाए तो आम फांका जगह चलो देखेमी केते आम ऊपर अच्छु आउ केते बढ़िया मजा लगुच पूरा दिल एकदम गार्डन गार्डन हो जाए गार्डन गार्डन हो रहा है बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे এইটা হচ্ছে কোন এইটা হচ্ছে পাহাচ মানে এইপটে আমি আসিয়া কথা সেটি গাড়ি রখিকি আমি সেপটে আসিয়া কথা কিন্তু আমি সেপটে আইনু যোপটে মানে গাড়িটা নেকি টোটাল ডাইরেক্ট মন্দির অবধি পড়ে আসছু ননা চালি পারিবেনি তো আমি সেটাই গাড়িটাকে নেকি পড়ে আইছু আর দেখিবে গোটে বঢ়িয়া জিনিস এটি দেখন্তু আর কেতে উপরে দেখিলে पूरा बहुत ऊपर पूरा 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 एंजॉय पूरा मस्त लगुच पूरा जमी कपिलास जो मत लगे से मत लगे पड़ी चल जाता ये पड़ती ना बची न था तो देखिपर पूरा ये गोरु फुर चढ़ते मामूर गाँटा कौटा हेटी आड़े मामूर गाँ ये गोरु फुर चढ़ते पूरा पागटा पूरा एकदम गरम अच्छी आउ बढ़िया भी देखा दूर यहाँ खाली गोटे डीएसएलआर दरकार फोटो उठाई ता छड़ा किसी नुह देखिए यहाँ हूँ मेन गेट माने उपरକୁ आसला यहाँ हूँ मेन गेट गेट एंट्री है डाण पटे देखिए ये हनुमान ठाकुर अच्छा देखिए ठाकुर को दर्शन करदे दर्शन करदे जा देखिए ये भी सारू गछ हो माने पानी नथिबा जगह सारू गछ हो कौन कर देखिए हनुमान ठाकुर जगटा देखला ना पूरा मार्बल फार्बल पड़ी ये वर्षा टाइम आस पूरा वर्षा हो आसो ये बस धरिक आस बस पूरा मस्त लगे हनुमान मंदिर आउ भी मंदिर अच्छे आग कमिटी घर भी ये अच्छी बहुत दितालार गोटे घर अच्छे ये हाँ दिताला तो यहाँ ये हूँ राम मंदिर राम भितर आम जापर नना अच्छा आम मंदिर भितर जापर भितर जापर देखिए भितर ठाकुर अच्छा नना भितर झाड़ मारे तो ठाकुर मंदिर थी यहाँ हूँ कमिटी घर ना यहाँ तुम ठाकुर रुहति ये नना रुहति नना ये कौन सब रोच नना एका रोच डर मान नहीं डर मान नहीं एका रोच ना आउ किए रोच खाया पिया ये सब बनाऊँ हाँ आपण घरटा कौटी अंगारिया राति दी जन रोज आ जन आस केत आसवे भालू नना के देखीच ना मे जून जुलाई हाँ ओह ये टाइम आसती अधिक कुकुड़ा हरिण ओ बण कुकुड़ा हरिण हाँ बढ़िया ना बढ़िया लगुच ना बढ़िया लगुच नना जानते नना जो कम जो तुम थी
ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଇଟା ପଥର ସିମେଣ୍ଟ ଫିମେଣ୍ଟ ଯୋଉ ଆଣନ୍ତି ଏରା କେମିତି ଆଣନ୍ତି ସେଇ ଯୋଉ ଗାଡ଼ି ଆମେ ଯୋଉପଟେ ରହିନୁ ସେପଟେ ଟ୍ରକରେ ଆସେ ଆଉ ଓହ ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ଆସେ ନା ଦେଖିବ ଏଠି ନନା ତ ବହୁତ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଦେଲେ ଆମକୁ ସିଏ କ'ଣ ହେଇଛନ୍ତି କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି କ'ଣ ନାହିଁ କହିଦେଲେ ଆଉ ମାନେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଯେଉଁଭଳିଆ ଏଠି ଏକୁଟିଆ ଲୋକ ରହିବା ଅସମ୍ଭବ କାରଣ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଏତେ ବଡ଼ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଏକୁଟିଆ ରହିବା ବହୁତ ଅସମ୍ଭବ ପୁରା ନିଛାଟିଆ ଜାଗା ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ମାନେ ନୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଆମେ ହେଉଛି ଆମେ ଏଇପଟେ ଆସିନୁ ଦେଖିପାରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମେ ଏଇପଟେ ଆସିନୁ ଆଉ ଦେଖିପାରେ ସେଇଠି ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ଏଠି ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ଟା ଅଛି ଏଠି ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ଆମେ ଯେଉଁଟା ପାହାଡ଼ଟା ଅଛି ସେଇଟା ସବୁଠାରୁ ବହୁତ ଉଞ୍ଚା ପାହାଡ଼ଟା ଆଉ ଏଇଟା ନନାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ବୋଧେ ଏଇଟା ଆମ ଗାଡ଼ିଟା ଆଉ ଆମେ ଟିକେ ବାହାରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଭିତରେ ଗଲା ଆମେ ଟିକେ ବାହାରେ ବୁଲିବା ଦେଖିବା ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଏଠି କିଛି ଜାଗା ଅଛି ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟିଂ କରିବାକୁ ପୁରା ଫିଲ୍ମ କରିବ ଫୁଲ୍ ମୋବାଇଲ୍ ଚୁପ୍ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ମାମୁଁ ଘର ଗାଁଟା ସବୁବେଳେ ବେଷ୍ଟ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଦେଖ ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ପଥର ମୁଁ ଏଇଠି ଆସିବାର କାରଣ ହେଉଛି କାଳେ ଭାଲୁ ଦେଖିଦେମି କି ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଉପରକୁ ଆସିକି ଯେଉଁ ନଜାରାଟା ପୁରା ମସ୍ତ ଲାଗୁନି ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ନଜାରାଟା ଦେଖ ସେ ଗୋଟେ ଟେକା ମାରିଛି ସେଇ ଟେକା ମାରି ମୋତେ ଡରିବାକୁ ଯାଉଛି ନାଇଁ ଆମେ ଭାଇ ଟୋଟାଲ ଦେଶୀ ଟୋକା ଗାଉଁଲି ଟୋକା ଡରିବାର ନାହିଁ ବୁଝିଲ କି ଇଏ ପୁରା ଜାଗା ଦେଖାଉନି ଟିକେ ପୁରା ଗଛ ମତ ହେଇଯାଉଛି ନା ଡର ମାଡ଼ି ଯିବାକୁ କୁଆଡ଼େ ସାପ ଥିବେ ଖାଇବେ ମୋତେ ମାରି କ'ଣ ଦରକାର ମନ୍ଦିର ଚାରିକର ଟିକେ ବୁଲି ଆସିବା ଦେଖିବା ମନ୍ଦିର ଚାରିକରଟା କୋଳା ହେଇଛି ଏପଟେ ଗୋଟେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଗେଟ୍ ନା କ'ଣ ଘୋଡ଼ା ଅଛି ଏଇଠି ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ମଝିଟାରେ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ଜାଗା ଦେଖିନ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଜାଗା ଓଃ କି ଥଣ୍ଡା ପବନ ଅଳିଆ ଯୁକ୍ତ ଜିନିଷ ସବୁ ପଡ଼ିଛି ଏଇ ପାହାଡ଼ ଏଠି ଖାଲି ପଥର ଗୁରା ପଡ଼ିଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ଏଇଟା ପୁରା ଟପ୍ଟା ପାହାଡ଼ର ଏଇଟା ଟପ୍ ପୁରା ପାଚିରି ଉଠାଇଛି କ'ଣ ନା ଏଠି ପାଣି ଆସୁଛି ସବୁବେଳେ ପାଣି ଆସେ ନା ବେଳେବେଳେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ ଫେର କଲ୍ ଫଲ୍ କର ବୋଧେ ଆସିବା ପାଇଁ A few moments later. ବିନା ଷ୍ଟାର୍ଟରେ ବି ଗାଡ଼ି ଚାଲିଛି କାରଣ ବହୁତ ଗଡ଼ାଣି ଏଟା मलंग सी रातें सुरंग सी बागी उड़ान पे ही न जाने क्यों इलाही मेरा जी आए इलाही मेरा जी आए ହେଉଛି ମାମୁଁ ଘର ଗାଁ ମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମେ ମାମୁଁ ଘର ଗାଁର ଅଲଗା ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ କହିଲୁ ସେ ବଣରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ କହିଲୁ ଇଏ ହେଉଛି ଏଇ ଠାକୁର କୁହନ୍ତି ମା ବରଡାଳୁଆକୁ କୁହନ୍ତି ଠାକୁର ପୁରା ମା ପୁରା ଇଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଘୋଡ଼ା ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଏ ଜାଗା ବହୁତ ମୁଁ ଛୋଟବେଳେ ଆସିଥିଲି ବୁଝିଲ ମାନେ ଛୋଟବେଳେ ଥରେ ଆସିଥିଲି ସେଇ ଥରେ ଆସି ଆଉ ଆସିନି ପୁଣି ଥରେ ଆଜି ଯାଇନି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ଆଙ୍କର ମାନେ ପାହାଡ଼ିଆ ଜାଗାଟା ନା ପୁରା ବଢ଼ିଆ ପୁରା ଛାଇ ଗଛ ଲତା ମନମୋହିତ ପୁରା ଜାଗାଟା ଏଇ ଠାକୁର ହୁଅନ୍ତି ଏଠି ଖାଇବା ପିଇବା ହୁଏ ବର୍ଷରେ ଥରେ ଗୋଟେ ଠାକୁର ହୁଅନ୍ତି ଏଠି ସେଇ ଯେଉଁ ଠାକୁର ମନ୍ଦିର ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ହେଇପାରୁନି ଆଜି ଠାକୁରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଯେବେ ହେବା କଥା ହେବ ଆଉ ଦେଖିଲେ ତ ଇଏ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ବଣ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆମେ ଚାଲି ଆସୁଛୁ ମାନେ ଗାଡ଼ିରେ ଆସୁଛୁ ବଣ ସାଇଡ଼୍ରେ ବଣ ମଝିକି ଯାଇପାରିବୁନି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ବୁଲା ସରିଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେଇ ଜାଗାକୁ ପଳେଇଆଇଛୁ ମାନେ କାଲି ଯେଉଁଠିକି ଆସିଛୁ ସେଇ ଜାଗାକୁ ପଳେଇଆଇଛୁ ଆଉ ଆଜିର ବୁଲାଟି ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଥିଲା ବହୁତ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ବହୁତ ସୁନ୍ଦରଦାୟକ ବହୁତ ଅନଖାଦାୟକ ମାନେ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା ତ ଆଜି ବହୁତ ଆଡ଼େ ବୁଲି ସାରିଲୁଣି ଆମେ ଆଉ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ତ ଲାଷ୍ଟରେ ଆମେ ସବୁଥର ଭଳିଆ କହୁଛୁ ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ଓକେ मेरा फलसफा कंधे पे मेरा बस्ता चला मैं जहाँ ले